Bonjour. Donc aujourd'hui, on va préparer des lentilles. Donc un plat de lentilles. Donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا طبق نتاع العدس دي كحل ولا دي حمر ولا اللي كان عندكم. هذا الاسمر اللي كان عندكم غادي نحضروه اليوم. Donc aujourd'hui, on va préparer un plat de lentilles. Voilà, de lentilles. N'importe quelle lentille que vous avez. Donc moi j'ai pris, voilà, des lentilles bio. Donc voilà, donc il fait très très froid, donc c'est un bon plat pour nous réchauffer. Donc اليوم البرد وكامل هاد الطبق غادي يدفينا. طبق جد غني بالحديد. Les lentilles sont très très riches aux minéraux et surtout en fer. Donc voilà, il est excellent pour ce plat. Donc il est excellent surtout pour cette saison d'hiver. Donc voilà, donc on va commencer la préparation. Donc on va tout d'abord prendre une marmite. Donc تاخدي حتى النجرة اللي كانت عندك. On va prendre une marmite, n'importe quelle, celle que vous avez à la maison. Donc on va mettre une cuillère de semaine si vous avez. Si vous n'avez pas de semaine, c'est pas grave, vous mettez une cuillère du beurre ou directement de l'huile, n'importe quelle huile que vous avez, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, n'importe. Moi je vais mettre une cuillère de semaine. Donc c'est très bon avec ça. دونك تاخدي مغرف نتاع السمن. لا كان عندك، لا ما كانش عندك السمن معليش تاخدي مغرف نتاع الزبده لا حبيتي، ولا ما حبيتيش الزبده بديري غير ديريكتومون الزيت اللي كان عندك. ما هي ما ماشي اوبليجي زيت زيتون، ما هي ما انا ماشي ندير، انا نزيد مغرف نتاع الزيت نتاع الكولزه مع زيت الزيتون اللي مخلطه. Donc il faut rajouter une cuillère du beurre, d'huile, n'importe quelle huile que vous avez. Moi j'ai pris de l'huile de colza mélangée avec de l'huile d'olive. Donc voilà, et après on va faire suer on appelle ça l'oignon. Donc avec l'ail, j'ai mis une gousse d'ail que j'ai coupé en tout petits morceaux et un oignon. Donc voilà, vous pouvez hacher un oignon ou couper en petits morceaux comme moi. Voilà, j'ai coupé tout en petits. Donc voilà, et je vais faire suer l'oignon avec l'ail. Donc ce plat il peut se préparer sans viande, comme vous pouvez l'enrichir avec de la viande, soit n'importe quelle viande que vous avez, de poulet, de mouton, de bœuf, n'importe, d'agneau, n'importe quelle viande que vous avez à la maison. Vous pouvez rajouter un morceau. Sinon, vraiment à la fin de la cuisson, vous pouvez faire revenir des merguez ou des saucissons dans une petite poêle et après les couper en petits morceaux et les rajouter dans votre plat de lentilles. Moi je vais mettre quelques morceaux de viande. Donc تقدري هذا الطبق ديري له شويه نتاع اللحم. لا كان عندك، لا ما كانش عندك ما ديريش. تقدري نابورت كان لحم يكون باقي لك مورسو زعما هكذا، يكون باقي لك نتاع ديري به الشوربه ولا ديري به الحريره ولا دجاج ولا اي مورسو هكذا، تقدري تضيفيه. كيما هاد الطبق يجي بلا يقدر يجي حتى بلا لحم زعما نتاع هذا العدس، ويجي شباب حتى بلا لحم، ماشي اوبليغاتوارمون ديري له اللحم. دونك يجي شباب تاني بالمرقاز. تقدري كي طيبيه هذا الطبق حتى يطيب، من بعد تقلي حبه مرقاز ولا حبه سوسيسون، تقليها اباغ في المقله، ومن بعد تقصيها زعما مرصويات شويه كبار وتلدخيهم فيها، تلدخيهم في الطبق ديالك، تلدخيه في الطنجره باش يبد هذاك الكو ديالو في هذاك الطبق. ومن بعد فوالا تقدميه يجي شباب بالمرقاز ويجي تاني مشباب باللحم، وتاني تقدري كامل تستغني على هاد اللحم ولا هاد المرقاز. ديجا هو جد غني ومعمر من زعما كثير، فيه كثير من الفيتامينات، وكما قلت لك
غني جدا بمعدن الحديد. هو يناسب كل الفصول، بصح خاصة في هذا الفصل نتاع فصل الشتاء اللي رانا قادمين عليه هو مليح بزاف. دونك faites revenir votre oignon. Si vous mettez la viande, d'accord. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Si vous voulez pas le mettre, ne mettez pas. Donc au début l'oignon, salé, poivré, et mettez les épices de votre choix. Moi je vais mettre du gingembre, du poivre blanc. Là je vais saler. Voilà. Hop. Et après vous pouvez aussi rajouter un cube de bouillon. يعني نفضل دائما مرق الدجاج. نتوما ديروا اللي تحبوه. Vous pouvez rajouter un cube de bouillon, jambon, de ce que vous avez au fait à la maison, ce que vous préférez, le goût que vous préférez, mettez-le. Donc ça donne un très bon goût. Voilà. Donc voilà, je vais mettre un petit peu de gingembre blanc. Moi j'adore cuisiner avec le gingembre, mais il faut pas abuser. Il faut mettre seulement un petit chouïa, c'est tout. Donc poivre blanc aussi, moi je préfère, c'est le poivre que j'adore. Si vous n'avez pas les enfants, donc vous pouvez mettre du poivre de Cayenne. Si il y a les enfants, non, il faut pas rajouter parce que c'est piquant. Donc voilà, je rajoute aussi ras el hanout, un petit chouïa. Moi je mets pas beaucoup. En fait, la cuillère, c'est vraiment une cuillère à thé. Elle est toute petite. Je sais pas dans la caméra si on voit. Mais je mets seulement le quart d'une petite cuillère, toute petite au fait. Donc voilà, c'est pour vous montrer comme quoi que c'est pas, si vous voyez que je mets beaucoup d'épices, c'est vraiment le quart d'une cuillère à thé. Voilà, une cuillère à café, la cuillère à thé. Donc c'est, voilà, vous voyez, vraiment une toute petite cuillère. Voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Donc après, s'il y a des gens qui aiment bien les épices, il ne faut pas abuser quand même des épices. Il faut épicer vos plats, mais pas trop. Mettez tous les épices que vous aimez, mais en petite quantité. C'est pour ça, moi, je vous conseille de prendre une mini cuillère, toute petite, pour épicer vos plats. Donc, mettez les épices de votre choix. Moi, je vais mettre aussi du poivre de Cayenne. Aujourd'hui, il n'y a pas les enfants, donc je profite. Donc voilà, j'adore ce piment. Après, s'il y a les enfants, il ne faut pas le mettre parce qu'il est piquant, comme je vous ai dit. Et n'oubliez pas de surveiller votre plat parce que, voilà, pour pas griller les oignons. Donc, les faire suer. Faites revenir l'oignon. دونك خلي البصل ديالك كيما قلت لك تقدري دائما تاخذي ملعقه صغيره باش تاخذي لي زيبيس ديالك، ديري لي زيبيس اللي تحبيهم، التوابل اللي تحبيهم، مي ما ديريش كميات كبار. تاخذي دائما المغرف غير صغير وديري به باش هكذا ديري كامل التوابل اللي تحبيهم بلا ما تابوزي، زعما بلا ما دي زعما تفوتي لحد هكذا. دونك تقلي البصله مليح مع التوابل مع الملح. كما قلت لك تقدري تستغني على اللحم، لا ما ديريش. اما لا تحب يكون عندك واجد ديري بوركوا با ومن بعد تقلي مليح. من بعد on va rajouter une carotte coupée et on peut rajouter aussi un petit morceau de navet et de céleri qui donne un très bon goût. Donc voilà, coupez une carotte comme ça en rondelles. قصي هكذا جزرة هكذا قصيها درارج، ولا حبيتي تقصيها طريفين صغار قصيها. Donc moi je préfère couper comme ça en rondelles et après couper un petit morceau, pas le navet tout en entier, couper seulement un petit morceau et coupez-le en tout petit et rajoutez-le dans votre plat. من بعد قصي مورسو نتاع اللفت، ما ديريش لفته كامله باش ما يعطيكش هذاك المرار، ديري غير مورسو صغير وقصيه طريفين صغار وحطيهم معاه. Voilà, j'ai coupé le navet et je vais rajouter le céleri. من بعد راني درت اللفت ومن بعد غادي غير مورسو صغير ومن بعد غادي نزيد الكرافس.
J'ai rajouté un petit peu de céleri coupé en petits morceaux. Moi j'avais du céleri congelé, donc voilà, coupez-le en tout petit et après rajoutez-le dans votre préparation. N'oubliez pas de rajouter le cube du jambon. ما تنسيش تضيفي جامبون الأكلة ديالك. قلي هذاك اللحم لا درتيه، سينو قلي البصل مع هذا، وغادي نضيفو العدس اللي غادي نغسلوه. Donc je vais laver les lentilles et je vais les rajouter. Rajoutez une cuillère de sauce tomate. Donc بعد ضيفي مغرف نتاع لا صوص طماطم. فوالا تقدري ديري زوج، انا عندي مشاكل نتاع الهضم تاع الاستوما، ندير غير مغرف. نتيا تقدري تضيفي زوج مغارف نتاع طماطم. فوالا هكذا، وغطيه وغسلي العدس ومن بعد ضيفيه، ومن بعد غادي نمرقو بالماء والكوب نتاع جامبون. Donc couvrez, laissez revenir 5 minutes comme ça à couvert, et après on va laver les lentilles, on va les rajouter, et après on va rajouter notre bouillon avec de l'eau. On va mettre le cube de jambon et on va mettre l'eau et on va laisser cuire pendant 30 minutes. Et voilà, et je vais rajouter les lentilles lavées, bien lavées. دونك من بعد ضيفي العدس ديالك اللي تكوني غسلتيه مليح. راني ضفت راني دايره غرفيه، كل واحد على حساب افراد العائله ديالو، باسكو هو غادي يذوب لي عاد الفوليوم ديالو، ما لازمش تكتري بزاف. انا هكذا نقدر 200 ولا 250 غرام غرفيه هكذا. فوالا ومن بعد باقي غير نمرق، ندير المرق ديالي وسي بون، نخليه يطيب نص ساعه. Donc j'ai rajouté les lentilles, un bol de lentilles bien lavé, et après si vous avez la coriandre vous pouvez rajouter. Moi j'en ai pas, donc je mets pas. J'ai déjà mis du céleri, donc, et je vais rajouter de l'eau avec le bouillon que j'ai déjà préparé. Et on بعدا مرقي بهذاك البouillon اللي وجدتيه. Voilà, après rajoutez votre bouillon, donc de l'eau avec le bouillon, le cube jambon que j'avais sorti. Donc après couvrez et laissez cuire pendant 30 minutes. Donc c'est tout simple cette préparation. Donc si vous voulez avoir un très bon goût, vous pouvez rajouter une cuillère ou deux de fèves sèches. Donc ça donne un très bon goût à vos lentilles. اللي كان تحبي يجيك حلق وشباب لا جد ولا يجي شباب بزاف، وسي تري تري بون. دونك ضيفي المغرف ولا زوج نتاع الفول يابس. دونك فوالا، يعني دائما السر ديالي نضيف مغرف نتاع الفول. دونك جو راجوت une cuillère de fèves sèches. Voilà, dans ma préparation, ça donne vraiment un très bon goût à mes lentilles. Voilà, et maintenant j'ai qu'à laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes. Voilà, من بعد خليه هو مرقنا الطياب ديالنا، غادي نخليه يطيب 30 دقيقة، نص ساعة. والطياب ديالو نص ساعة ماكسيموم 40 minutes زعما، سينو فوالا هادي هو الطياب ديالو، وتخليه يطيب. Donc on va laisser cuire donc pendant 30 minutes, et après on n'aura qu'à servir et déguster. C'est très très bon, et surtout c'est bon pour notre santé. C'est un repas complet vraiment. هو هذا طبق كامل، يعني فيه كلش واش نحتاج الجسم ديالنا. Voilà, notre plat est prêt maintenant à déguster. Donc ها هو الطبق ديالنا طاب، ريحته تشهي. Donc
ها هو دروك غادي نقدموه ونوجدوه طاب بعد 30 دقيقة كما قلت لكم 30 حتى ل 35 دقيقة. لا درتوه على نار هادية. ها هو وجد الريحة ديالو تشهي. دونك ماتنو غادي نقدموه. دونك ماتنو servir et à déguster. Voilà, vous pouvez ajouter une petite pincée de coriandre. اللي كان يكون ما عندكش القزبر تقدري تضيفي قزبر غبره. القزبر ديريه البانسي هكذا غير فتيته هكذا ومن بعد تاكليه بالصحه والهنا. دونك يشهي جد لذيذ. دونك je vous dis bon appétit, délicieux. Je vais le goûter. Oh là là, l'odeur, mon Dieu, ça tue. Je vais goûter. Bismillah. Délicieux. Mon Dieu. Ça tue. Mon Dieu, mon Dieu. C'est très très bon. يهبل جد جد لذيذ. جا شباب بزاف بالصحة والهنا نقول لكم. جد جد لذيذ. كما قلت لكم هذيك لاستيوس اللي تزيدوه مغرف نتاع الفول يجي يهبل يجي شباب بزاف بالصحة والهنا. ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي. N'oubliez pas de liker ma vidéo, partagez avec vos amis, abonnez-vous et likez et partagez. Merci, bon appétit, à bientôt. بصحة والهنا نقول لكم الى اللقاء. ما تنسيش ديري لي لايك وبارطاجي مع الاصدقاء ديالكم. هذا سهل وجد ونافع للصحة. لذيذ.